Ikaw to. Hapon na. Milo. Nang Milo, naunsa ka diha? Naunsa ka diha? Yan tanong po, pre. Namuna ini dato. Sana imong kanan. Yan tanong po. Ikaw ra ba dai pobre. Pag video ba ako? Imo dai imo hani. Ha? Imo hani. Oo. Ito na nang luto na. Ay, naman ko kasi. Luto na ni. Imo ni oh. Luto na ni na. Ha? Kasi luto Luto na. na ni oh. Dili, prituhon pa. Aprituhon pa Sige ni. nang luto ah. Pila na imo? Pagpila man ni? 5.20. Lima. Tuyang mga Mila. Ikaw ra isa nang. Oh. Ha? May 20 eh. Dali raman din. Imo nang ikan. Ha? Sa imo diha. Usa man na Sana. Humay. asumay dai oh. Asa siomay diha. Ano sa tuwa? Pila po naman ang. Pag 5. O sige. Pila man. Tulo. Ako lang na rin. Nag-video Dili gamay na lang imong kuan mi. Alang Hindi way busugo if day. sa amot. Ano man. Salamat sa balay.